ପ୍ରଭୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୁଁ କହିବି ଦୁର୍ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅବକାଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ହେଇଗଲୁଣୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିବାଟା। ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତିକୂଳ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରବିବାର ଗୀର୍ଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଗଜପତିରେ ରବିବାର ଗୀର୍ଜାକୁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗୀର୍ଜା ହଉଛି ମାତ୍ର ଲୋକ ଆସିଲେ ଅଧାରୁ ଉଠି ପଳେଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିଶିକି ଗୀର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିବା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟିରେ ପୋତୁ, ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୁଏ। ଯେତେ ଦିନ ସେ ଗଜା ବଢେ ସେତିକି ସେ ଗଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗଜା ପ୍ରତିଦିନ ବଢି ବଢି ଆସିବ, ସେ ଯେତେ ବଢୁଥିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେତିକି ବଢି ବଢି ଆଉ ଗଛ ହଉ ହଉ ଫଳ ଧାରଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢି ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଯେତେ ବଢୁଛୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିବେ ଯେ ତୁ ଯୋଉ ପରିମାଣର ଗଛ, ଯେତିକି ବର୍ଷର ଗଛ ଦେଇଛୁ, ଫଳ ମତେ ଦେଖା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମେ ଫଳ ଦେଖେଇ ପାରିବା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଏକ ସ୍ଥଳରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଗୀର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ପାଳକ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୀର୍ଜା ଘର କରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଯୋଉ ଗାଁରେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ସେଇ ଗାଁକୁ ଏବେ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ଗାଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଲାଉ କରିବୁ। ମୁଁ ଏଇ ମାସରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନେଇଥିଲି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବି ତାଡ଼ନା ଘଟିଛି ବୋଲି। ସେ ଗାଁକୁ ସୁସମାଚାର ନେଇ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଲାଉ କରିବେନି ଗାଁରେ। ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛି ଅନ୍ତତଃ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେଲେ ଯିବି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୀର୍ଜାଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀର୍ଜାଘରଟିଏ ମତେ ସେଠି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେବ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୀର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗୀର୍ଜା ଅଛି ମାତ୍ର ଆମେ ମତେ କରିପାରୁ। ଦୁଃଖର କଥା ଓଲଟା। ତେଣୁ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମହିଳା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ବୃନ୍ଦକୁ
मोर हृदय गभीर कोणरू पुनर्बार नमस्कार ज्ञापन करुछु। प्रार्थना होईछि आमे प्रार्थना करिबा नै आसंतु ध्यान करिबा। एई एस्टर पुस्तक ख्रीष्टपूर्व 485 रु 465 बेलू लिखा जाइतिला। जो राजा राजार भार ग्रहण करिथिले प्रिय ईश्वर लोक माने अक्षस्वरस राजा सेही राजांक समय रे अर्थात बाबिलोनीय साम्राज्य को परास्त करी मादीय पारसिक साम्राज्य जेते बेले राज्य भार ग्रहण कले तार अंडर रे 117 रु ऊर्ध्व राज्य तार दासत्व को स्वीकार करिथिले। ध्यान देतु केते 117 रु ऊर्ध्व राज्य अर्थात देश माने। तेणु प्रिय ईश्वर लोक माने राजा मानकर जीवन शैली जनता मानकटारु संपूर्ण भिन्न। बेले बेले आमे राजकीय जीवन अतिबाहित करिबा पाई चेष्टा करी कांगाल हे जाउ। राजा माने सेमानक पाई टैक्स आसुथिला प्रजा माने दउथिले से माने एन्जॉय करूथिले। आमको टैक्स आसुनी आमे परिश्रम करी अर्जुचु आ राजकीय भोग करिबा पाई पदक्षेप नो। तेणु आमे सर्वहरा होछु। तेणु एई भली सर्वहरा हेबार गोटिए पदक्षेप अक्षस्वरस राजा नेले। युद्ध परे प्राय 2-3 वर्ष परे राज्य जेते बेले स्थिरतार अनुभव कले। स्थिर अनुभव कला परे एक महाभोजर आयोजन कले। महाभोजर आयोजन परे परे जो मानकु से बेसी विश्वास करुथिले ए भली 7 जन को राज दरबार नियुक्त दिया जाइतिला। ध्यान दियंतु सेही 7 जन विश्वस्त। आज जड़े 2 जन आमे विश्वस्त होई पारू विश्वस्त अवश्य अविश्वस्त लोक माने मत अछंती मृत्युवरण करिसंती ताहा परवर्ती पद पर्व मानकर वर्णना अछि। तेणु राजभोज जेते बेले आयोजन करिबा पई राजा आदेश देले। तत्कालीन रानी बस्ती परम सुंदरी थिले पाक्का सुंदरी थिले। सेमानकर सौंदर्य को अर्थात रानी रो सौंदर्य को देखैबा पाए लोक मानक सामने रे देखैबा पाए राजा आदेश देले जाय रानी को कह तुमे सजा सुजी हिकरे आसो आ समस्त के सामने रे तुमरो रूप को तुमे आमे सभा को गला बेल को देते सभा को न जाय आमे हमरो तैयार हवाटा को देखैबा को जाऊ सेंती करे को परफ्यूम लगैछु सेटा सुंघैबा को जाऊ केति तुलार को सुना में पिंदिछु सेटा देखैबा को जाऊ आ को स्टाइल रे आमे सूट पिंदिछु आ साड़ी पिंदिछु सेटा मध्ये देखैबा को जाऊ। एबे मा तने भिन्न भिन्न रकमर साड़ी पिंदा आरंभ करिछु सेटा देखैबा को सभा को जाऊ सभा को नै आ आमे भाई माने भी को बोले पैंट पिंदी जाइछु आ शर्ट पिंदिछु से गोठा ऊपर को हेथिबो यारे चडी देखा जाउथबो एंती भिन्न भिन्न रकमर लोक मान को आमे देखिछु सेवा को जाउछु किए कोन प्रदर्शन करबा को आमे जाउ। सेई बोली राजा मध्य सुंदरी बस्ती रानी को लोक मानक साक्षात सुंदरता देखिबा पाई आदेश देले। बिल्कुल विलंब करिबिनी आधा घंटा रे सारिबी घंटे 20 रे वाक्य सारिबा। तेणु प्रिय परिवार प्रिय ईश्वर लोक माने प्रिय बापा मां भाई भणी माने मन रखिबा दरकार जे राजा
ରାଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରାଣୀ ମନା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ କେହି ଖାରଜ କଲା ତେବେ ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ଏବେ ପାଷ୍ଟର ଗିର୍ଜାକୁ ଆସ ବୋଲି ଡାକିଲେ ହଉ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆସୁ, ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଯେ ଏମିତି କରୁଛୁ ଆମେ ହଉ ବୋଲିକି ତାପରେ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲୁଛୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ତ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇମିଡିଏଟଲି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ହେ ରାଜାଙ୍କୁ 7 ଜଣ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବସ୍ତି ରାଣୀ ଅନ୍ୟଥା କଲା, ସେ ମନା କରିଦେଲା ଆସିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା, କଣ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ନିର୍ଣ୍ଣୟର କଥା ହଉଛି 20 ପଦ। ରାଜାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ତୁମର ରାଣୀକୁ, ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଅ, ତାକୁ ରାଣୀ ପଦରେ ଆଉ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ତୁମର ପତ୍ନୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ 2 ପର୍ବରୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ହେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଘଟଣା, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ 20 ପଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆହୁରି ରାଜ୍ୟ ବୃହତ୍, ଏଣୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରାଜାଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଉ କି ମହାନ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ରାଜାଙ୍କୁ ଯେପରି ବସ୍ତି ରାଣୀ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କଲା, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅବମାନନା ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଷଣାନାମା କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେହି ଆଦେଶ ପତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଉ ଅବା ନ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ସମାନ ଅଟେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ରାଜା ଗୋଟେ ଆସିବ, ତାର ସିଷ୍ଟମ ଭିନ୍ନ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ଆସିବ, ତା ସିଷ୍ଟମ ଭିନ୍ନ ଥିବ। ଗୋଟିଏ ପାଳ ପାଇବ, ତା ସିଷ୍ଟମ ଭିନ୍ନ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳ ପାଇବ, ତା ସିଷ୍ଟମ ଭିନ୍ନ ଥିବ। ଗୋଟିଏ ବକ୍ତା ଆସିବ, ତା ସିଷ୍ଟମ ଭିନ୍ନ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତା ଆସିବ, ତା ସିଷ୍ଟମ ଭିନ୍ନ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଭିନ୍ନ ସମାନ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିରୁ କେହି ବାଦ ପଡିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇବା ଲୋକ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, କିଏ କାହାକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ଶାସନ କଲା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବାଇବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପଡ଼ିଶା ଘର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଥିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ। କାହାର ମନ କେମିତି, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଚିନି ବାବୁକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଆଗକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିବାର ଅଛି। ବିବାହ ଲୋକମାନେ ଆମେ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଯୋଉ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିଲେ, ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିଲେ, ଯେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହେବା, এই নিয়ম আরম্ভ করি পৃথিবীর যেতে স্বামী স্ত্রী হেলে এই নিয়ম সবু স্বামী স্ত্রী পাই, সে মুসলিম হো, জৈন হো, বুদ্ধিস্ট হো, খ্রিস্টিয়ান হো, যে भी हो ना कहीं हिंदू हो, समस्त को पाई गोटे प्रकार नियम अछि। ता भितरे धर्म अनुसार रिचुअल सिस्टम दिन अछि।
किए को धर्म को पालन करिवो को देवता को प्रभु को किए पालन करिवो निज को को बोली प्रस्तुत करिवो ए सिस्टम भिन्न किंतु स्वामी स्त्री मध्य रे ताकर सिस्टम भिन्न सेटा भिन्न आउ अन्यर आउ जनक सागरे हेई परिबो नाही कारण आरंभावधि परमेश्वर ताहा स्थापन करिसंती तेनु धीरे धीरे पढु पढु स्वामी स्त्री भितर सिस्टम भिन्न भिन्न होगा लगिला मु प्रभु को धन्यवाद देवा को चाहूची केते आमे आमर सिस्टम भिन्न करबा को चेष्टा कले मध्य प्रभु समस्त को बाटू आनिबा पई चेष्टा करूछ हालेलुया तेनु राजा अक्षस्वरेश आदेश देले नाई मोर कथा से पालन न करिबारु ताकू मु छाड़पत्र देबी डिवोर्स देबी से मोर आ स्त्री हेई पारिबो नै से आ रानी पदरे नियुक्त हेई पारिबो नै अन्य स्त्री को मु विवाह करिबी अन्य जने रानी पद प्राप्त हबो एटा स्थिर हेई गला स्थिर हेला परे प्रथम कथा देखो रोमियो 13 पर्वर एक पद ध्यान दियो कौन प्रभु ए विजातीय कपल स्वामी स्त्री माध्यम रे आमको शिक्षा देवा पाई चाहंती प्रत्येक जन अधिकार प्राप्त शासनकर्ता को वशीभूत है कारण अधिकार केवल ईश्वर को ठारू आसे आउ जे समस्त अधिकार प्राप्त शासनकर्ता से माने ईश्वर को द्वारा नियुक्त ध्यान दियो हेले हमें स्वामी स्त्री को मंडली जोग देले प्रभु से मानो को संयुक्त कले बोली हमें विश्वास हेले जो झियो गोटे पुओ को भलो पाई पळे जीवो लुचि की पळेला पर हम विवाह करूछु जे सेटा प्रभु संयुक्त कले की मंडली जीव मागिब मंडली जीव आनुष्ठानिक भाव में पदक्षेप नेब तेबे हमें कहूछु पुरोहित कहूची जे प्रभु जाहाकु संयुक्त करि अछंती मनुष्य ताहाकु भिन्न आ जे लुचि की भारी जाउछ आ जे लुचि की आनुछ प्रभु ताको करछंती ना के कहले चिंता करो गोटे यूथ मीटिंग तेनु अधिकार परमेश्वर दैछंती शासनकर्ता भाव रे हो जे कोनोसी पद रे हो दानिएल 6 पर्वर 8 पद टिके बुझिबा पई चेष्टा करंतु 15 रे मु सारिबा पई चाहूची मोर घंटार 15 रे एबे हे महाराज ध्यान दियंतु एबे हे महाराज वादियो पारसिक मानकर अटल व्यवस्था अनुसार एही निषेध विधि जे परि परिवर्तित न हुए से दरकार प्रिय ईश्वर को लोक माने मादियो और पारसिक मानकर गोटे अपरिवर्तनीय विधि गोटे से मानकर थिला से जातिर से देशर लोक मानकर अनेक बाइबल स्कॉलर माने मत दियंती जे ए मादियो माने होछंती रशिया रो लोक माने पारस्य रो लोक माने होछंती ईरान रो लोक माने एलामियो माने आज ईरान समस्या रे पड़िछि मु गला थरे भी कहितली जेरेमिया 49 पर्वर भाववाणी सफल हेछि बोली ध्यान दियंतु प्रार्थना सहित रेडी ले हुवंतु मरबा को रेडी हुवंतु जीवन पाइबा को रेडी हुवंतु आपण को इच्छा आपण जोटा बाछले अभिशाप की जीवन आपण को हाथ रे अछि मात्र मु कहूची शेष समय चिंतार बाहर आमे अछु प्रार्थनार सहित प्रस्तुत हबा नाय मु डाक्टर है के गति बोले मरले मोर आपण को इच्छा जीवन आपण का हाथ तेनु से मानकर विधि अपरिवर्तनीय प्रिय ईश्वर को लोक माने तेनु हितोपदेश 21 पर्वर 1 पदरे एई कथा लेखक वर्णना करंती जल्दी जल्दी 21 पर्वर राजा को अंतकरण सदा प्रभु को हस्त रे जड़ प्रणाली तुल्य थाए से जेउ इच्छा से रे ताहा फेरांती राजार हृदय रे
ए सबुर भाव को नियंत्रण करबा पाए ईश्वर को हाथ रे कैपेसिटी अछि से नियंत्रण करंती तेणु विपरीत परि लागिले भी प्रभु रास्ता को आणु मोर नियम मोर इच्छा रे मु एस्टैब्लिशमेंट करबा पाए पदक्षेप नेले भी प्रभु रास्ता को आणु तेणु जो मान को प्रभु एक करिसंती दया करी विभिन्न हेबा पाए चिंता करंतु आजिकली आम सोसाइटी रे मध्य डिवोर्स गोटे कॉमन फैक्टर हो जी साधारण है हां डिवोर्स दे मो इच्छा रे मु विवाह करे मो इच्छा नहीं मु जीवी रे मो इच्छा नहीं मारबी रे एमती देई गलानी आम सोसाइटी रे मध्य तेणु गुरुत्व दियो ये परिवर्तन करबा पाए पारस्य राजा अक्षस्वरेश परिवर्तन करबा पाए प्रिय बापा मां भाई बहन माने पदक्षेप नेले तार अर्थ परमेश्वरकर इच्छा जे से राजा मानकर हृदय रे स्थापन करंती जे विकृत इच्छा विकृत नियम जो देशर थिला सेही देशर राजा द्वारा केमती प्रभु ताकर इच्छा को परिवर्तन करछन्ते नेगेटिव वे रे ताकू मु उपस्थापन करिया पई जाउची तेणु एस्टर एक पर्वर 12 पदरे एई कथा प्रकाश करा जाय मात्र बस्तीरानी नपुंसक मानक द्वारा राजार कथित आज्ञा आसीबा को असम्मत हैला एनु राजा अतिशय क्रोध कला ओ ताहार अंतःकरण रे क्रोधाग्नि प्रज्वलित हेबारु ए डिसिजन नेले 20 पदरे जे देशर सबुआरे गोटे नियम प्रणयन करा जाओ खबर दिया जाओ विज्ञापन दिया जाओ जे राजा एमती से स्त्री को छाड़ी देले कारण से राजा को कथा मानिबा को पसंद कला कारण कोन जेपरी अन्य स्त्री माने मध्य अपमानना न करंती एति पाई आमे माने जो अछु प्रिय बाबा मां भाई बहन माने जो माने आमे अछु आमे जेपरी अपमानना न करू स्वामी मानकर कथा को अवमानना न करू एति पाई हमर साक्ष्य निमंते आमे जेपरी वाक्य पाइबा एई उदाहरण सब दिया जायछि बाइबल रे दुईटा पुस्तक अछि ईश्वरकर ना वर्णना करा जाय बाइबल तत्कालीन स्कॉलर माने केमिति ए दुईटा पुस्तक को एडॉप्ट कले से भितरु एस्टर गोटे आ परम लिखि ईश्वरकर ना प्रत्यक्ष भाव रे वर्णना करा जाय एटा गोटे भिन्न पुस्तक तेणु प्रिय ईश्वरकर लोक माने जेपरि समस्त भाज्य माने से माने स्वामी मानक पाई विश्वस्ता हेबे तिबाय एई नियम को प्रणयन करा गला जण को छाड़ पत्र देबा द्वारा आ जो माने प्रभु को पाइबे मोरे नै जो मंडली माने से माने जे पर शिक्षित हेबे सेही भली पदक्षेप न नेबे आ से बस्ती रानी भली दुष्टा अमंगा जे परि न हेबे एई पाने राजांकर दृष्टिभंगी खराब थिला समस्त को सुंदर देखैबार आवश्यक नाही एटा बस्ती रानी तो भल लागिला ध्यान देबा तेणु प्रिय ईश्वर लोक माने से अल्प विषय रे जानि देला जे एई झियो काली झियो मु विवाह हेबि नै से विवाह नै एबे गोरा झियो को गोटे बाहा आइछि अनेक लोक जानु थिबे कार कथा कहूछि ना खाली को नै संदेह करी अंकल को बोलंतु नै बाप होई जीवो ध्यान दियतु हेले प्रभु एमिति भाज्या मानक से शिक्षा देबा को चाहउछथि विपरीत बाटरे केमिति ईश्वर को नियम देखु जल्दी जल्दी सारीबा जल्दी जल्दी कलसियो 3 पर्वर 18 पद हे भाज्या माने प्रभु को सहभागितार उपयुक्त आचरण अनुसार अपना अपना स्वामी मानकर बसीभूता हो संध्या बेले बसीभूता विषय को कहबी किंतु पाउल एई जगह रे कहउचंती हे भाजिया माने प्रिय बाबा मां भाई बहन माने जो परमेश्वर स्वामी और स्त्री पाई जो प्रेम को प्रणयन करिथिले जो नियम को प्रणयन करिथिले एमाने ताको भांगी दो
तेणु प्रभु एमिति बाट करेले नाई नाई पृथ्वी रे शासनर भार मु देले याकू ए मादियो पारसिकर राजा को ये मोर स्वामी स्त्री रो नियम को भांगी पकोची तेणु मते एस्टैब्लिश करबा को हबो तेणु पाउलो के द्वारा कहउछंती जे परमेश्वर जो विधि विधान से स्वामी स्त्री मध्य रे स्थापन करिसंती प्रिय ईश्वर लोक माने सेई विधि विधान हमको भागिबा को हेबो नाय गोटे दिन गोटे घर को गला बेलू मोर गोटे बहुत पुराना फील्ड अछि पलासरे समुद्र पाखरे एबे विराट गोटे गिरजाघर से माने करूछ प्रभु ताको एति आशीर्वाद कले जे सेतिर लोक माने जाई कि यूएई दुबई रे अछंती के सिंगापुर रे अछंती पैसा पठाउछंती गिरजाघर करछंती एते प्रभु ताको आशीर्वाद कले एबे भी डाकुछ बेले बेले जाउछ प्रभु से गिरजाघर विचित्र करि से माने करछ गोटे गां रे मात्र 5टा फैमिली अछंती तो जेते गां पाखा पाखी अछंती सबुथिरु विश्वासी माने आछन आसिकी गिरजाघर गोटे गां रे करछ मु से पास्टर को कहली और पास्टर मु चाहूची जे एटा मदर चर्च हो आपनकर एई गोटे मंडली न हो एटा मदर चर्च हो जेते एरिया रो आसुछन समस्त गिरजा को आसु एटा मु चिंता करूची आपन पय कहतु ठीक अछि सर मु सेमती का कले भयंकर गिरजा रे करछु एलईडी सब लगे चलते नुआ गिरजा नुआ विश्वासी माने नुआ बालक যথেষ্ট সংখ্যা रे से माने नुहंती मु गोटे थरो डाकले मते 30,000 के कम दूला गोटे थरो डाकले समस्त हाथ से गोटे जर्नी रे 30,000 कम दूला से पैसा दउछोती बोली मु वर्ष वर्ष जाऊ जेतु आज नै आरंभ हो पैसा पछर को थाई सेवा पछर मात्र मु पागल होय जाउची आज जाय जाउची जीवी मध्य जेतु मते अनंत कालीन पुरस्कार दरकार ए कलक खाइबा अर्थ पछर मु दौड़ीबार तेणु प्रिय ईश्वर लोक माने विश्वासिनी भाजिया माने जो माने आमे पाइछु जेपरि स्वामी मानकर बाध्य होते एई नियम प्रणयन करिबा पाए विजातीय मानक द्वारा प्रभु काम कले जेपरि ईश्वरक संकल्पित विधि मनुष्य भागी न दिए एथि पाई विजातीय द्वारा विपरीत माध्यम रे से अफर्मेटिव दिनस को संस्थापित करछंती तेनो एई आज्ञा राजा के द्वारा आदेश होई पारे प्रिय ईश्वर के लोक माने प्रेरित 5 पर्वर 29 पद टिके अध्ययन करो किंतु पितर अन्य प्रेरित माने उत्तर देले मनुष्य मानकर आज्ञा अपेक्षा बर ईश्वर को आज्ञा पालन करबा कर्तव्य बोले सुबसिकी केते प्रतिकूल आसिले मध्य पितर पोलाइटली कहउछंती जे तुमे हमकु जेल रे रखी दे पार जाई आसे नाही किंतु मु जेल को जीबी जाउची आउ नेले मध्य जीबी सेना मो पाई परमेश्वरकर आज्ञा प्रथम हालेलुया तेनु जो विधि जो आज्ञा जो नियम परमेश्वर स्वामी स्त्री भीतर स्थापन करिसंती प्रिय भाई माने मां माने दया करी सेई नियम भागी दियंतो नाही मु पलासार कथा कहउतली टिके भटकी गई एमती एका कोड दिन मु जाईछी गला बेल को जने स्वामी झाड़ू करूची एबे पास्टर ने कहउची आगु मते बेसी सहायता करूथला एबे किछि सहायता करूला एले मु डोखराई जाउथले मते अंधा होके एका कर दउथली एडा बड़ कथा की कारण तो सेटा पारिवारिक कथा मजा नहीं करे टिके माइंड फ्रेश करे गला बेल को झाड़ करछि से स्त्री बसी टीवी दे मु ताकर घर को गला कहले की दृश्य भाईटा मु कहले आपण काहे की झाड़ू करछोती नाइ मोर स्त्री केबे झाड़ू करले घर सफा रखु नै जे मु सफा रखुची कोन करबी आगे मोर घर गंदिया हेजिवो मु ए घर केंती करी तोलिची मु जानिची परिश्रम मु करिची तेनो सफा सुतरा रखिले मोर गौरव हेले से करबा कथा
ना से केबे झाड़ू करू ना बहुत समस्या कथा मु सांगे सांगे ता स्त्री को डाकी टीवी ऑन करे क्या काउंसलिंग करिवार से कहले ठीक अछि आज मु मोर कर्तव्य स्वामी करबो नै तार कर्तव्य नै मु सेटा करनै स्वामी मध्य करिवो किंतु प्राथमिकता स्त्री तार रेस्पोंसिबिलिटी को तुलेबाकू देबो परवर्ती अवस्था रे आमे तुले तेनु जो नियम नीति प्रभु से संकल्पित करि स्थापन करिसथि आमे देखु छु हम स्त्री हैरान होतले मध्य आमे साथ करू देखि देखि गुच्चु बसत कियोनरा माने हो भगवान आका काहे की बोले मोनरा परा माइजी लोग काम करी ले नवा नवा बाहाई गइला को मु घर झाड़ू करूची मो साड़ी को झाड़ू बुझु नतले एबे बुझुची सेते बेले से आधा आधा रखी दो तुम्हारे नाही नाही तो बुझले तू रखी दे मु झाड़ू करी बोले मोर घर मु झाड़ू कर दिले पाले मो सासु कहला ओके काई के बात मु कहले नाही मा मते काई की नाही मोर मध्य कर्तव्य घर सफा एटा स्त्री एका करबो एटा अंडरस्टैंडिंग हम भितरे जदि जानि सुनि स्त्री करैबो बोले सेटा ताहार नियम भग्न हेबो हमर नै आमे जदि सहाय्य करिबा नियम भग्न नै आमे मध्य से मध्य नियम भितरे करिबा तेनु बुझाबना भितरे रहबार अछि मु परा पुरुष मु स्वामी मु सफा करिबि नै मु स्वामी परा मु चेयर रे का बसिदिबि मु अचियार देबा लोक परा मु आखे का चंद देखिछि मु आखे का सूर्य देखिछि तू परे आइबा लोक एटा स्वामी स्त्री भितरे हेई पारिबो नै एई नियम प्रभु रखि रहति बिल्कुल नै परस्पर प्रति आमर सब्जेक्शन रहिबार अछि बशीभूत हेबाकू पड़िबो प्रेम मध्य गुडे बशीभूत एटी कहले पाउल जे तुमे हे स्त्री माने तुमे अपना अपना स्वामी रो बशीभूत हो मर्यादा करो तार अर्थ से जहा कहिबो आमे पालन करबा नै एटा ठीक कथा तार अर्थ आमे बड़ हेइ गलो ताकू ए कथा मत पाउल कहले हे स्वामी माने तुमे निज निज स्त्री माननकु अपना सदृश प्रेम सेटा मते बसी प्रेम जदि करूछु बड़ बोली भाबिबे मु अनरा परा बोली भाबि नै मु तो स्वामी परा बोली भाबि नै मु सहयोगर हात तेनु प्रिय ईश्वर लोकरा एटा होछि नियम प्रणयन से करिसंती तेनु एई नियम भागी जिबा बेले प्रभु बुलेई बंके पृथ्वीवासी मानक पाई हमर मॉडर्न एज रो छात्र विश्वासी माने परिवार मानक पाई से एई शिक्षा देबाकू चाहुचंती एस्टर पुस्तक माध्यम रे जे क्षुद्र हो कि महान हो सानो बड़ सहित किछि संपर्क समस्त स्वामी स्त्री से गरीब लोक हेले मते स्वामी स्त्री धनी लोक हेले मते स्वामी हमको पारिवारिक जीवन को मेंटेन करबा को पड़बो आपण शिक्षित लोक हेले भी स्वामी स्त्री अशिक्षित लोक हेले भी स्वामी स्त्री एटा मने रखिबा दरकार मु एते पाठ पढिछि तू पाठ पढिनु तू मोर योग्य नदिल मात्र विवाह गली तेने तू घरे खबरे खटे एटा हे परबो स्वामी स्त्री हेलो जदि से भाव सब आमे रखुछु आमे ईश्वरक दृष्टि रे अपराधी प्रेम हमको करबा पड़ो जो प्रेम प्रभु निर्द्वंद रे आम भगवानकर हृदय रे स्थापन करिसंती बिना द्वेष रे बिना समस्या रे स्थापन करिसंती प्रिय ईश्वरक लोक माने शेष कथा टाइम को के गुरुत्व दउछि शेष कथा क्षुद्र ठारू महान जीवन ए नियम को पालन करिवे भेदाभेद रहबा के परंतु जाको पुस्तक 2 पर्वर एक पदर हम टिके पढिबा तापर शेष कथा को कहि तापर समाप्त करिबा हे मोहर भाई माने हां विश्वास करिवारु मनुष्यर मुखापेक्षा कर नाही कारण यदि सुवर्ण मुद्रिका ओ चाकचक्य वस्त्र परिधान करी हां 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 हां
ସେଠାରେ ଠିଆ ହବ। ହଁ ସେତିକି ଦରକାର। ମନ୍ଦ ଭାବରେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଯଦି ଭେଦାଭେଦ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଜଣେ ପଇସା ହେଇଗଲା ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୋଲେ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା, ଯାହାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ତାକୁ ତଳ ଜାଗା, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ? ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆପଣ ଯଦି ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବଡ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧନ ହେଲେ ଜଣେ ବଡ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନମ୍ର ହେଲେ ଜଣେ ବଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଭେଦାଭେଦ ଯେପରି ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଏହି ଭେଦାଭେଦ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବଡ ତୁ ତଳେ, ତୁ ପରେ, ଏଇ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ତାପରେ ତୁ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉପର ନିଚେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁକୁ ସମାନ ହେଇକି ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଆର ପାଇଁ ଆର ଭଳି, ତା ପାଇଁ ତା ଭଳି ନିୟମ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶେଷ କଥା ତିତୋସ 2 ପର୍ବର 4-5 ପଦ, ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରିପାରିବେ, ଇଂରାଜୀରେ honor ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଶେଷ କଥା, ତାପରେ ସରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ନିନ୍ଦିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପତିବ୍ରତା, ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା, ସୁବୁଦ୍ଧି, ସତୀ, ସୁଗୃହିଣୀ, ସୁଶୀଳା, ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କୋମାନଙ୍କୁ କହିଲେ? ଏଟା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୁଢୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ବୁଢୀ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃଦ୍ଧା ମା ମାନେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ବିତୃଷ୍ଣାର କାରଣ ନ ହୋଇ ଆଉ ଆପଣ ଠାରୁ ଛୋଟ ବୟସର ଯୁବତୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିଖାଅ, ଶିଖାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଗାଲୁଗିଲେ ନାହିଁ, ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଆପଣ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପକ୍କା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତିରେ। ନୂଆରେ ବିବାହିତ ହେବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ପରିବାରରେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ବିବାହ ହେଇକି ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନସିପ ଅନ୍ୟ ସହିତ ରଖୁଥିବ, ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସତୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି, ନିଜର ସତୀତ୍ୱତାକୁ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱତାକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନିୟମ ରାଜା ହେଇପାରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାବକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବିକୃତ କଲା ବେଳକୁ ଯେପରି ତାହା ବିକୃତ ନ ଘଟେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ବିପରୀତ ପରି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ବାଟରେ ସେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଯଦି କହିଲେ, ସେ ଭଲରେ ହଉ କି ଖରାପରେ ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲେ ଶୁଭସିକେ। ତେଣୁ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଆଉ ଏହି 20 ପଦରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ବିଶେଷ କରି ମା ମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗିଛି, ନାଇଁ ଆପଣ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛୁ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବାବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଟେକଟେକା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିନ୍ଦି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କର।
ଗୌରବମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋ ସହିତ ପ୍ରଭୁ